नमस्कार बंधुगण आज आम श्रेणी नवम अंकन 6K करने जाऊे से देती कौन प्रश्न 11 सेंटीमीटर ए बी रेखाखंड में 5टी सर्वसम अंश अंकन करने तो 5टी सर्वसम मान अर्थात ए अंश जी हम ए अंश से ए अंश से ए अंश से ए अंश से कौन करवा ना ए बी प्रथम भूमि नहीं जावा के 11 सेंटीमीटर तापर ए ठारे ऊपर जी कोण अंकन करवा एठी तले से कोण आपड़ चाप नहीं कि सेम चाप ये काटिले चलो कि जेकोसी कोण अंकन करदे चलो 60 डिग्री हो 30 डिग्री हो जी भी आप इच्छा कोण अंकन करदे चलो कोण अंकन कर सारापर कंपास रे हो कि स्केल 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नहीं हो कि कंपास नहीं हो मन इच्छा कंपास ने चलो सेम माप एठू जी काटि एठू से कंपास काटे P1 P2 P3 P4 एठी तले सेमती Q1 Q2 Q3 Q4 से सेम जी माप नहीं थे से सेम मापे ऊपर 4 तले 4 मापी सारे तापर P1 को Q4 सौ P2 को Q3 सौ P3 की Q2 सौ और P4 को Q1 सौ जोग कले आपण ए बी भूमि पर जो M N P और Q बिंदु पाइबे ताहा होची कोन ए बी बाहुर समान भाग में विभक्त कर एबे 2 नंबर देखंतु ए बी 10 सेंटीमीटर देछि एक्स इक्वल टू 2bx अर्थात अच्छा एक्स बिंदु कोट रहबो ए ऊपर रहबो से कहूँ जे गोटे अंश आ गोटे अंशर केते 2 गुण हवा दरकार ताले आम कौन करवा प्रथमे ए बी नहीं जावा ए ठारे जी अंकन जी कोण अंकन करवा तले से कोण अंकन कर वर्णित करवा वर्णित कर सारापर एठी 2टी अंश नहीं जावा एठी 2टी अंश नहीं जावा ताकू जोग करदे जोग कर सारे कौन करेंगे ना आप 2टी बिंदु पाइबे 2टी बिंदु पाइले से गोटे बिंदु ना देते कौन एक्स एक्स देदेले आप कौन हो बी एक्स जी ए एक्स हूँ कौन तार 2 गुण अर्थात ए एक्स को 2 भाग विभक्त कले कौन आसीज बी एक्स आसीज ठीक अच्छे एवं 3 नंबर प्रश्न देखो ए बी 8 सेंटीमीटर एस सी और सी बी अनुपात अच्छे के 2.1 ये सी 2 नंबर भाया आप कौन करेंगे प्रथम ए बी नहीं जाए तापर एठी जी कोण तले से कोण अंकन कर सारापर एठी 2टी अंश काटे से 2टी अंश काटे तले कंपास काट सारापर 2टा को जोग करेंगे जोग कर सारापर ए बी केते भाग विभक्त हो 3 भाग तापर ए पटू एठी गोटे बिंदु छाड़ी सी देदेवे एवं ए बिंदुर अन्य नाम एम हो एन हो आप जहाँ देपारती ताले कौन हम ए सी बी सी रते हम 2 गुण हम एवं 4 नंबर देखो 4 नंबर देखिए त्रिभुजर परिसीमा हो 12.5 सेंटीमीटर आ बाहु मान अनुपात के 2 3 और 4 ये कौन करना प्रथम आम देखूँ जी त्रिभुज आम रफ चित्र प्रथम अंकन करता रफ चित्र अंकन कर सारापर ए बी भूमि नहीं जावा आम के 12.5 सेंटीमीटर नहीं जावा ए बी कौन मुझे कहि प्रथम 12.5 सेंटीमीटर नहीं जातु तापर तापर ए जो ए एक्स रश्मि देखो आप जमी अंकन करते जो जी कोण एटी से कोण अंकन कर सारी वर्धित करेंगे वर्धित कर सारापर यह 8 भाग व्यक्त करेंगे केते 8 भाग ऊपर 8 भाग तले के 8 भाग व्यक्त करेंगे विभक्त कर सारापर यार द्वितीय को यार देखु यार द्वितीय को यार द्वितीय अंश को यार सप्तम अंश सह यार 2 पर 3 4 5 यार पंचम अंश को यार चतुर्थ अंश सह आप जोग करदे जोग करदे हम कौन ना आप यहीटा 2 भाग आसीज यहाँ 3 भाग आसीज यहाँ 4 भाग आसीज अर्थात आर गुण जी ये हूँ 3 गुण ये हूँ कौन 4 गुण अब देखो आम कौन दे 2 अनुपात 3 अनुपात 4 आम गोटे 2 अंश पाइगले 3 अंश पाइगले 4 अंश पाइगले 4 अंशटा को बेस नहीं जावा बेस नहीं कि ये जो 3 अंशटा को गोटे पटे आउ 2 अंशटा को गोटे पटे अंकन करदे अर्थात एन आर जी ए एम हूँ से आउ बी आर जी एन एम से कंपास मापिकी चाप काटिदेले आम आर एन बी को एक आवश्यक त्रिभुज पाइबा जार अनुपात होते 2 3 और 4 एवं देखो 2 और 3 और 4 अनुपात अनुसार ए बी बाहुर टोटाल हूँ के 12.5 सेंटीमीटर ताले त्रिभुजर परिसीमा आर एन बी त्रिभुजर परिसीमा कौन हम 12.5 सेंटीमीटर हो 5 नंबर प्रश्न देती संभाव्य त्रिभुजर परिसीमा के 13.5 सेंटीमीटर ताले ये कौन करवा
ସେଇ ଆଗ ଭଳି ଏ ବି ଅଙ୍କନ ପ୍ରଥମେ ରଫ୍ ଅଙ୍କନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏ ବି ଭୂମି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କେତେ 13.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 13.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରି ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ, ବି ଠାରେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରି ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ। ଏ ରଶ୍ମିକୁ ଏ ଏକ୍ସ ରଶ୍ମିକୁ ସମାନ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏ ୱାଇ ରଶ୍ମିକୁ ସମାନ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେମ୍ କମ୍ପାସରେ ସେମ୍ ମାପ ନେଇକି ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ P1 କୁ Q2 ସହ P2 କୁ Q1 ସହ ଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଏ ଅଂଶ ଯେତିକି ଏ ଅଂଶ ଯେତିକି ଏ ଅଂଶ ସେତିକି କ'ଣ ହେଇଯିବ ସମାନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କମ୍ପାସରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ମାପିକି ଯେଉଁଠାରେ ଏ ତିନିଟା ଭାଗର ଯେଉଁଠାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ସମାନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ RN RB ଆଉ MN AM ଏସବୁ କ'ଣ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସମାନ। ତ ଆପଣ RMB ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯେ AD 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ AB BC CD 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ସେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି 2.1+3 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 2√2 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 2+√3/2। ଏହି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜେସନ୍ ଦେବି ଯେ ତିନିଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଅଙ୍କନଟି ବହୁତ ଗାରିଆଗାରି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତିନୋଟି ଅଙ୍କନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ 2.1+3 କେମିତି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏ ଡି ନେଇଯିବା କେତେ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା। 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର କମ୍ପାସରେ କାଟିଦେବା। ଏ ବି BC CD 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଗଲା। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସି ଠାରେ ଆଉ ଡି ଠାରେ ଏପଟେ ଯେତିକି କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିକି ବଢ଼େଇବା ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଠିକି କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିକି ବଢ଼େଇବା। ବଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଇଯିବା କମ୍ପାସରେ, ଏପଟୁ ମଧ୍ୟ 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଇଯିବା କମ୍ପାସରେ। ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା। ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁଟା ଯେଉଁ ହେବ ତାର ସେଇଟା କେତେ ହେବ 2.1+3। ତାପରେ ଦେଇଛି 2√2। 2√2 ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ AD ନେଇଯିବେ, ସେଇ AB BC CD 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖା କାଟିଦେବେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସି ଠାରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିକି ବଢ଼େଇବେ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିସାରିକି ବଢ଼େଇଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି AC। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସି ଠାରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ ବଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ଠାରୁ ସି ର ଦୂରତା ଯେତିକି ସି ଠାରୁ ଆର୍ ର ଦୂରତା କ'ଣ ହେବ ସେତିକି ହେବ। ସେତିକି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆର୍ ଏବଂ ଏ କୁ ଯୋଗ କରିଦେବେ। ଯୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ କୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନେଇ ଆର୍କୁ ବ୍ୟାସ ନେଇ ଗୋଟେ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଚାପ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାହା ସି ଡି ଭୂମିକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ତାର ନାମ ହେବ ଇ ଏବଂ ସେହି ବିନ୍ଦୁଟି କ'ଣ ହେବ 2√2। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2+√3/2। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ AD ନେଇଯିବେ, ତାପରେ B ଆଉ C 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖା କାଟିଦେବେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ସି ଠାରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିକି ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିସାରିଲା ପରେ CX କ'ଣ ହେଇଯିବ AD ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଇଯିବ। ଲମ୍ବ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା CM ବିନ୍ଦୁ କେମିତି ପାଇବେ, ସି ଆଉ ଡି କି ଆପଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ ଆପଣ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଯିବେ ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଯିବେ। କେଉଁ ଭାଗକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ ସି ଆଉ ଡି, ସି ଡି ଭୂମିକୁ ଆପଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଯିବେ। ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ରଖିକି ଏନ୍ କାଟନ୍ତୁ ଏହିପରି ଯେପରି ଏମ୍ ଏନ୍ କାହା ସହ ସମାନ ହେବା ଦରକାର, ସି ଡି ସହ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। କାହା ସହିତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏମ୍ ଏନ୍ କାହା ସହ ସମାନ ହେବା ଦରକାର ସି ଡି ସହ ଏଇ ଚାପ କାଟିବ। ଚାପ କରିସାରିଲା ପରେ ଏନ୍କୁ ଏମ୍ ସହ ଯୋଗ କରିଦେବେ। ଏନ୍କୁ ଏମ୍ ସହ ଯୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଯିବେ ସି ଆଉ ଏନ୍ ପାଇଯିବେ। ସି ଏନ୍ ଏମ୍ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଗଲେ। ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ସି ରୁ ଏନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ଯେତିକି ସେତିକି ଦୂରତା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସି ରୁ ଏପଟକୁ କାଟିବେ। ଏପଟକୁ କାଟିଲେ ଏହା ଏମ୍ ପରେ ଆଉ ଡି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆସିବ, ତାହାର ନାମ ହେବ କ'ଣ ଏସ୍। ସେଇ ବିନ୍ଦୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ, ସେଇ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହେବ 2+2+√3/2। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଅଙ୍କନ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଙ୍କନଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଅଙ୍କନ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।